Welcome back, Dangerz! So we are here in Gantao Hills. Magmaoy ka dire. Bakit mo ako iniwan? Welcome back, Dangerz! So we are here in Gantao Hills, located in Sergio Osmeña. Hi, anong pangalan mo? Pwede makikila-ila, sir? Can I get your number? Dali, lahi man eh. Takhan kay sir, marami silang flowers dito, Dangerz. It's a very refreshing place to gala with because of their place that is so very relaxing. A lot of flowers around. Talagang if you are looking for a place nga makaka-relax and makakapag peace of mind, Gantao Hills is a lot of beautiful flowers around. Bundokan man. Magmaoy ka dire. Bakit mo ako iniwan? Kung gusto ka isyagit imong mga problema, pwede ka dire magmaoy. Oh? Pwede ka dire magmaoy. Pwede nimo isyagit ang imong mga kaguol. Pwede ka dire magkuan. Pwede nimo isyagit ang imong mga kaguol, mga problema. O kung nagbulag mo sa imong kuan diha boyfriend, pwede ka diri isyagit nimong tanan, isumbong nimo tanan sa Mother Nature ang imong kagool. Char, diba? Hi, diba? Perfect ayo. Did you see that view? Very nice. Duol kaayo ka sa Mother Nature diri, Dangerz. Oh, you see that? Very beautiful flowers around. Ooh. Pwede ka magmaoy dire. Syagit nimo tanan ang imong mga kuan, broken heartedness.
Lang 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 ding 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 sa de de de. Wow, pretty. Nasa may butterfly.